Souvent, les gens disent que les constellations, c'est quelque chose de très spécial. Часто люди говорят, что расстановки это что-то очень особенное. Il se passe des choses bizarres, Странные вещи происходят. qu'on a des perceptions bizarres. Есть такие странные восприятия. Alors qu'en réalité, ce qui se passe dans les constellations, dans les représentations, Тогда как в действительности то, что происходит в расстановках и в представлениях, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. это то, что происходит в ежедневной жизни. Et c'est la raison pour laquelle il est relativement simple d'être un constellateur ou un médiateur, Это причина, по которой это достаточно легко быть медиатором или расстановщиком. puisqu'après avoir appris toutes les théories de base, Потому что после того, как мы научились всем базовым знаниям, il suffit de s'asseoir à cet endroit, достаточно сидеть на этом месте, d'entrer en représentation de tous les grands constellateurs войти в представление всех великих расстановщиков et de laisser faire la vie. и позволять действовать. Все. Et d'intervenir seulement comme on interviendrait dans la vie. И вмешиваться только таким же образом, как мы вмешиваемся в жизнь. Je ne me souviens plus quel est le problème. Я больше не вспомнил, какая проблема. Je m'appelle pas Souli, pourtant je porte ce nom. Меня не зовут Зули, но, несмотря на это, меня зовут Зули. Et c'est grave Это что-то серьезное. J'ai pris conscience avec vous que ça avait de l'importance. Я научилась от вас, что это имеет и значимость. Et je vous ai dit qu'on pouvait faire une représentation. Я вам сказал, что можно делать расстановку. Vous m'avez dit, venez Я сказал, lors de la prochaine systémie. Вы можете прийти во время следующей сессии по расстановкам. Bien. Хорошо. Alors choisissez quelqu'un pour vous. Выбирайте кого-то для вас. Vous savez que vous pouvez toujours refuser d'être un représentant Вы знаете, вы можете всегда отказаться быть представителем. en disant simplement que vous n'êtes pas prêt. Вы просто говорите, в таком случае вы не готовы. Et si vous acceptez, vous savez que vous n'avez rien à faire que de vous mettre debout Если вы согласны быть представителем, вы знаете, что ничего не надо делать, кроме быть в себе. Bien, ok. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous mettre debout et puis de laisser venir ce qui vient. Ничего не надо делать, кроме стоять и позволяйте приходить то, что приходит. Et dans le cadre des représentations que je vais faire, И в рамках расстановок, которые я буду делать, vous suivrez simplement le mouvement qui s'impose à vous. вы просто следуете движению, которое приходит. Et maintenant, vous choisissez quelqu'un pour Теперь выбирайте кого-то для Zuli. Зули. Quand quelqu'un regarde vers le sol, Когда человек смотрит на пол, il regarde toujours vers un défunt. он всегда смотрит на мертв. Ça peut être un ou plusieurs, Может быть один или несколько. ça peut être un homme, une femme. Может быть мужчина или женщина. Спасибо. Merci. Il nous reste à peine 3/4 d'heure. Остается еще 45 минут. Nous allons faire un petit tour un peu des problèmes qu'il peut y avoir lorsque un couple vient, pour quelque raison qu'elle soit. Мы поговорим немножко о проблемах в паре, когда приходит к нам пар. J'ai listé les problèmes récurrents qu'on trouve dans le travail de constellation. Вот я сделал синтез тех повторяющихся проблем по этому поводу. Qui sont effectivement le fait de ne pas pouvoir s'engager vis-à-vis de quelqu'un, Например, не как посвятиться определенному человеку, не с постоянством.
Ça n'a pas l'air clair. De ne pas pouvoir То есть s'engager. не быть с одним человеком активно и с постоянством. Le fait, C'est difficile. Нет. Быть engagé, это значит, то есть не быть вовлечен с этим человеком полностью с этим человеком. le fait de vivre comme des étrangers, Когда они живут как чужие люди, d'avoir